fo ko olu ka cɛdenw bila ko sans délai ko waati yɛrɛ kana di k'a ka bila sisan u ye jamana k'u sere u bɛɛ ko ko olu tɛ fɛn kalama a la MINUSMA ko k'olu tɛ fɛn kalama Allemagne ko k'olu tɛ fɛn kalama a la Nations Unies bɛɛ de kumana Bubu bɛ se ka mun de fɔ nin communiqué ninnu n'u nana volume min na Bubu ka don détail bɛɛ la ka bɛɛ tɛntɛn Gani ye kuma ban an ka da don dɔwɛrɛ la Ala k'an kisi adamaden sere tan ani kuma jatigilantan ma amina ya rabi fɛn min ye Côte d'Ivoire gouvernement a n'a a présidence u bɛɛ ɲɔgɔn sɔsɔ Gani i bɛna ka fɔ i bɛ ka mɔgɔ kelen min ɲini fo k'i sa i ta ye o jɔn ye non mɔgɔ 50 la 49 min yɛrɛ i bɛ ka mɔgɔ kelen min ɲini i t'ale ye dɛ ale tɛ o yeli to yen Allahu akbar o yeli to yen Gani i bɛna ka fɔ min ni hakili lajigin n t'a dɔn n'a sɔrɔ i hakili juru n'a carilen don kosɛbɛ commandant invisible minnu tun bɛ fɔ Côte d'Ivoire commandant invisible fo dibilan b'u la u bɛ tunu olu de bɛ o kumana attaque baw kɛ n'i ye jateminɛ kɛ ni o kumana Faransi ni fɛn min ye a n'a dɛmɛbaga janfa n'u bɛ fɛ ka dugu mun dafiri nin commandant invisible de bɛ na kana baara kɛ dibilanw de b'u bolo labɛn gɛlɛngɛlɛnw b'u la Gani n'i ye ni cɛ 49 bɛɛ lajɛ i b'u numan tigɛ lajɛ i bɛ nɛgɛden dɔ sɔrɔ a la o kun ye dibilan de ye révélation de Mabel Jawara Gani dibilan pankuru kun kundalen bɛ Gao de kan vol fɔlɔ min jiginna n'o o ye Charles Tango ye ale jiginna minɛn fɔlɔ de jiginna yanni o kumana cɛw ka jigin révélation k'u bɛ taa Gao radar de y'u détecté ka tila ka u donner Mali tout de contrôle kɔnɔ k'u ɲininka kɛra cogo di u y'a ka fɔ ligne u bɛ taa ligne min na o ka gɛlɛn u y'a kɛ aéroport ye siɲɛ kelen Modibo Keyita ye Bubu anda tuma se yɔrɔ ma fɔlɔ dɛ Gani n ko n bɛ kuma in ko in i b'a woloma k'a tɛntɛn n b'a f'i ye ka taa de don o don n b'a bila yɔrɔ min na cɛ tɛ se k'a ta ka bɔ yen ayi cɛ ta ta ka bɔ yen Gani bɛnkan kuma la fɛn min ye service aviation Sahel ye i b'a ye k'a fɔ n'u ye pankuru ninnu kan u bɛ taa n'a ye maintenance kɛyɔrɔ n'u taara n'a ye maintenance kɛyɔrɔ u bɛ se ka déchargement kɛ yen o kumana fɛn min ye ninnu minɛn fɔlɔ jiginna u bɛ ka arme ninnu décharger mɔgɔ t'a dɔn ko arme don a ko lama don tuma min na safula ye avion jiginna tuma min na avion kun bɛ k'i kunda maintenance de kan n'o kɛra u bɛ arme fɔlɔ de bɔ ninnu bɛ anw na yan bɛ ni a ka ca ni san yɛrɛ ka ye u bɛ ka nin labɛn Gani u bɛ nin baara ɲini ka kɔrɔ baara wɛrɛ t'u la mais Gani n ko nin de fɔra o de y'a kɛ u ye ko sugu bɛɛ kɛ Gani u donna ni maaw ye sira bɛɛ fɛ n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ bi camion fɛn bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka don paranti 3 b'a bɛɛ la a paranti 3 n'a donna camion bɔtɔ paranti 1 de bɛ bɔ 2 bɛ to yen Mali kɔnɔ Gani parantiw tɛ cɛ o la Mali falen de don olu de bɛ na u bɛ dɔgɔnɔkan fɔ u bɛ filakan fɔ Gani ka sigi tiɲɛ ka sigiɲɔgɔnw kun kari ɲɔgɔn na dɔgɔnɔ ni filaw bɛ kɛlɛ la bɛnkan tɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ lamɛn Gani u bɛ dɔgɔnɔkan mɛn u bɛ filakan mɛn n'u sera dugu min na u b'o kan fɔ ka fɔra olu ka fini sugu bɛɛ b'u kun u ye camancɛ bolo dafiri de ye wala Mali kɛlɛ filɛ terrorisme ɲɛdɔnna Mali kɛlɛ filɛ a ɲɛdɔnna bon nin y'a bannen de ye dɛ a fɔra ko farafinna ka bɔ nɔgɔ la k'a bɛ daminɛ Mali la wa nin y'a daminɛ de ko bɛɛ gindo bɛ bɔ à partir de ces adressations là cɛ y'i disi da ni fanga in na an ka cɛ Ala bɛɛ disi kari Gani oui o cargo jiginnen tuma min na i bɛna ka fɔ yɔrɔ min bɛ yen ni kuma wɔma yɛrɛ don sɔrɔsiw tulo bɛ na Gani n'a fɔra ko relève kɔrɔ ye di aw bɛna maa dɔw sɛgɛnna fiɲɛ bɔ olu bɛ taa aw bɛ to yen nka i bɛ ka fɔ 7e détachement o min kun kan ka kan ka fɔ o min kun bɛ yen ka kɔrɔ 7e détachement Gani 8e détachement de kun kan ka 7e détachement relevé nka Gani i bɛ se ka mun bila i kun na 7e détachement o taara sɔgɔma avion taara n'o ye sɔgɔma ka yɔrɔ lankolon to kana nin fɔ dɛ kana nin fɔ anw bolo 8e détachement de bɛ na avion na sɔgɔma avion segintɔ bɛ taa ni 7e détachement ye an tɛmɛ yɔrɔ bɛ kalifa don olu la n'a sɔrɔ relève don c'est à dire i ka foro bɛ gardien bolo gardien de bɛ foro kɔlɔsi gardien 2 baganw kana don ni gardien kelen bɛ yen voilà c'est à dire i n'a fɔ dɔ bɛ journée kɛ dɔ bɛ sufɛla kɛ voilà min bɛ journée kɛ ni 18h sera sisan n'ale k'a ka taa so ale b'a to fo sufɛma ka n'ale sɔrɔ fɔlɔ très bien donc ale bɛ yɔrɔ kalifo la yɔrɔ lankolon kana to ale bɛ sɔrɔ ka taa so donc mais sɔgɔmata de tagara ka foro lankolon to sisan u taara 7e détachement de taara ka yɔrɔ lankolon bila 8e détachement nana wula fɛ ka yɔrɔ lankolon to donc fɛn min kun ye ko bɛɛ kunna bɛnnen don parce que c'est des invisibles labɛnw b'u bolo i ɲɛ bɛ ninnu na labɛn fin de b'u bolo dibilanw b'a la est ce que b'a kalama dantɛgɛma baliya b'a la a tɛ binkan b'a la o labɛn caman u ye kɛlɛw kɛ Libéria ka se sɔrɔ u ye kɛlɛw kɛ Ghana ka se sɔrɔ u ye Burkina ci k'a yɛrɛ kɛ cɛ n'i sera duwaden ma don o don i ta banna Gani kabini pankuru jigintɔ an ka dɔnnibaw ye duwawu ni fɛn minnu kɛ dibilan langar de kɛra o de y'a to maa kelen tɛ yen siriku kun b'ale de bolo
Sérieux malade. Boubou. Gani ko taw tigama ngu sole. U ko aw de bam nawa. Okma aw beflani mo bena ni ko. Sérieux ndi tuna. Biduru na ka. Ale tara. La ben ko yemu. Che, no bitakadi. Gani. Iben de la main. Che. Gani nga banadi. U ye nega yorok marka ko aburela invisible nunu. Ye. U ye nega ka daron tra bagola ala de tien bange. Ko ko invisible. La ben fiu ne bubulu doni mba kelaw de do. Ma tolo tante o do to te xamu be mali finintu yu taw te xam folo folo man nega kite mu be ko bo folo. Obe soro la. So ko kele ni re mo nga baraka. Gani nu o do ko na ko kono. Ite nya fo soro ko kuma. Boubou. Gani nin kera kuma mina ibine ka fo femiye o kuma na ma folo mu yu kuma ka kuma antena anda do la. O jati ko ju were ta do ka ko mo nganye bula re folo. Are bor ko yalla na. Are bor ko. Boubou ye bara dis mo ma sebe ko. Be fara ñon kan. Ni kuma yi o be ka be fara ɲɔgɔn k'u tigɛla den bolo nɛgɛ bɔ fɔlɔ ni y'a fɔ ko wa k'u ma se ka réagir ma réagir ko labɛn dɔ de samana ka bɔ Mali b'a bɛɛ kalama mo Mali dɔnnibaga ni balugu bɛrɛ jamaja kun fɔ Mali armée ka kɛlɛkɛminɛ dɔ kɛra démocratie nalen n'o tɛ sɔrɔsi kɛ bɛ est-ce que b'a kama a bɛ labɛn de dɔn wallahi fula an tun bɛ daga ko b'u firi k'a bɛɛ kɛ nka min bɛ tigɛ la o fila de bɛ ne tigɛ la k'u kɛ koli bɛrɛ jamaja k'u kɛ ne Gani i bɛ ka fɔ force spéciale ni commando invisible nous ne be coup d'état que labɛn kun tɛ foyi ye u nana ni arme min ye a ye taa arme na arme israélienne de do a arme kelen b'a la o le porté 3 km sniper ko arme de do sniper oui ti belen sanfɛ dɔrɔn ka cɛ ka se ka baara kɛ donc nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye coup d'état tɛ dɛ a kun ye déstabilisation de bari sabula Assimi bɛ ka kɛlɛ kun min kama o de ye référendum ye référendum jumɛn Assimi bɛ ka ale fɛn min ye constitution yɛlɛmani mun na Mali sanu ko o bɛna discuter Mali wari ko o bɛna discuter Mali kuma o bɛna discuter Mali bamanankan kalan o bɛna discuter ni nin de kɛra kuma min na o ye Mali bɔlen France bolo parce que constitution min bɛ yen c'est la copie de constitution 1958 a bɛ tali kɛ France ka tabiya n'a ka taabolo kan Assimi bɛ n'o de yɛlɛma ka na ni danbe ni tabiya ye k'a don a kɔnɔ Mali ka hɛrɛ bɛ ka sigi min kan o de ye nin ni nin kɛra o ye Mali ni France cɛ bannen o tuma na mun de bɛ kɛ coup d'état tɛ dɛ Assimi yɛrɛ bɛ éliminer cogo di wala yanni référendum cɛ kuma tiɲɛ de nin ye mɔgɔ bɛ nin kalama wa non kuma tiɲɛ de nin ko nin de kama a bɛ fɔ ko les grandes révélations Gani parce que ni sira révélation baw minɛnw de ye sisan o kuma na nin maa damadɔ ninnu na n'a ye min sɔrɔ o la yɔrɔ Choguel ka inauguration tɛ ban kuma bɛɛ ale bɛ yɔrɔ dayɛlɛn dɔ la oui ayi nouvelle bɛ bonne nouvelle bɛ chaque fois i b'ale ye donc o de y'a kɛ u ye Assimi ko bɛɛ bɛ kɛ ka Assimi invité Assimi ti bɔ sniperw de dadalen don ni 30 éléments 30 éléments mun be no o ye force spéciale ye o be section 5 de ma et o be division 5 de ma chaque division composée de 5 éléments beni ka bara division woro a be fo de na foro sɔrɔ sikana ke siba kalama ko 30 éléments 6 sections ou be 6 divisions ou be 3 divisions o ye est-ce que ba kalama o de opération commando be ketendi opération commando katata nous donna ou be so ka palais clac palais de Koulouba parce que u kɛlen ka passeport dilan k'u kɛ civil ye Gani u mɔgɔ tɛ tenina commerçant menuisier mécanicien est-ce que b'a kalama infrarouge b'u ɲɛ la a bɛ se ka distance calculer k'a f'i ɲɛna arme min b'u bolo a portée a valeur balistique a portée 3 km connaissance jini ko ko arme ne ko ma autorisé mais Gani mina puissance de feu a ka bon hakili ma o kuma na n'u nana u bɛ sɔn ka palais kɔfɛla minɛ n'u y'o kila u bɛ sɔn k'o kila est-ce que b'a kalama point ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ kɛ Bravo ye Delta Echo Charlie Bravo ou bien n'u y'o kila kuma na u bɛ sɔn ka assaut lancer n'u ye assaut lancer aw bɛ to kuma bɛ ka dugumala de viser ka sɔrɔ u bɛ kɔfɛ u ye Orof Marc Kaburu labɔ tan ni Burkina ka cɛ ɲɛba ka palais kɔnɔna ka kalan a taara ɲɛ tɛ mɔgɔ la a bɔlen kuma min na u bɛ sɔrɔ ka kɛ kɔni ye bon ni nin kɛ aw bɛ balo na puissance de feu de don bɛ fɛn wuli ka fɛn wuli RPG 9 7 o de b'u bolo lanseur kati dalen bɛ u bɛ fan bɛɛ bunte a yɛrɛ b'aw ɲininka ko ninnu bɔra min donc fo président ka bɔ ni président bɔra k'a b'a yɛrɛ ɲini o b'a sɔrɔ Siba ka coordonnée dilen don o bɛ sɔrɔ ka président min bɛ a misiri kɔnɔ baara banna cɛ bugu ninnu ye révélation baw ye bi dɛ nin tɛ faw ye o cɛ ninnu ye révélation baw de u ko commando invisible de ye ninnu ye o de y'a to n b'a f'i ɲɛna Mali fura dama tɛ Côte d'Ivoire sɔrɔsi minɛ ayi Côte d'Ivoire n'anw ye fa kelen ba kelen de Gani i bɛ ɲininkali fila kɛ fɛn ko ko bɛ na o bɛ ka taa lajɛ les 2 lieutenants qui figurent sur la liste u ka numéro matricule n'i y'a ye sisan i k'a bɔ k'a jira n na numéro matricule t'ale la les 2 plus gradés ayi t'ale la o t'olu la
Il est ici là, les deux lieutenants, les mathématiques tout là. Il va là ordre de mission kono, les mathématiques là. Il va là ici là, l'ici nominatif là, les mathématiques là. Il va là qu'attaque là, notre expression qu'on a là, les mathématiques là. Mais mon ok bou, mon ok. Et de la casse sur décision de sans numéro matricule. Aïe. Ah bon, avec nous décision là. Ah bon, ni moi mina, on y connaît les, on a tout nya fina, moi États-Unis te français fait. Ah mais boua, mais moi sur non. Amérique il fouri ka bok makoro. Oui. Barsabla ni ko me to mina ni wo barleno. Nu ye ni kek kuma mina na tiena. E ya ni baraka ke asimi flene mamin do ka sabal naga munu le be jodama. Oui. Kuma mina ni manu interpeller là. O yoro ni bela. U ko ko le Ivoire soro suye e na yo Ivoire soro suye ay Mali soro suye on ne be fala on ne be bala. Papier. On veut utiliser l'armée ivoirienne pour des fins de mercenariat. Aïe dans le papier oui. Non, quand il y a un papier masoro. Ou qu'on se font agent folofolo mu interroger politique intel. Nous tous tigi to fina agent folofolo mu interroger panique na yasu ko wari rula. O kale kay ngor là. Ça c'est un élément de force spéciale. Oh aïe. Et o agent fait une force spéciale li. Hey, Allahu Akbar. Ngo sa fait vraiment de ñon ki yoro do. Ka war mi ki faso ci. O koko non. Anga armée. O panique mamina. O so dibla on tiena la be on tiena kama. O kuma na fe on tiena kama. Ko famera kuma mina. O kuma na u ka soro sisan ka ya famia balaka ningali gwawla. Sadio Kamara ka soro ka il a appelé son homologue ivoirien. Ah baden kuma do. Aka mado banga rola ka karata ka karata kodi. Tenembre Brahima Ouattara. O kale photocopie. Alassane Doni Fagel Bagel. O kale tout do. Mais la défensive. O kale tout do. O yoni bela asimi refene Alassane ngolo fa tout ko tout do. Aw kate mamu ndonga wa asimi ko makayo bla tribunal ka bolo. Marsal ko ba révéler ni ngalu ba faire ou quoi sur papier ou glangla antidaté copie faux en écriture. Kafli anga mo ko. Ayo kessa. Ou quand mamu no bon flou ka karama do bla flan mala. Oblara. Le peuple ivoirien et le peuple malien sont des frères. On est balma maude peuple ivoirien comment famille na Afrique sur le sim les betimi. Ils ont raison. Mako so anya farima. Mako soya andoya aya nemi mais amandoya ka fako anga goy non aya andoya c'est un homme de Dieu ni ala mogode mako soya ala mogode ko ya torodi na sika dala ka fo est-ce que ba kala mako korvar ko armée flabe korvar a tiero domina boraka ya fadili Céline ni me diriger présenté dans le ben diriger an ima korvar armée tise ka fo ko ina do ko boni dalu akele ko korvar so rasudo mais moi sur na halsa bubu ministre on na ko contingent allemand ko ka essayer ko luka ou le protéger ou lukmana ministre kumana Nations Unies kumana fuka tasser même Côte-d'Ivoire est-ce que ou ka goran yere ben kalama o de ake Ivoire autorité kosaina kabri embargo wulila ou ye Mali camion be pranti ça be camion fe ko no be flajigi ou bolo ku ye système minke kan gora kalama kamina antasara de pala ka dinya dans te baraka ni mercenaires parce que ni mercenaires fanga di makike président bi ko no ka lebsa ko beke. Donc nous couillons ni quelques mois mina ou bien kuluba ko fera ka o busi non gauche là le président serait obligé qu'à palais abandonné. Oui kabo. À ce moment est-ce qu'il va calmer va sur 18 mumbe ka élément wore faru quoi ou donner ça béo ne ka débat ndaba ne ma fait na ngi ñebe corva de la mo ngi place Sénégal ki Sénégal ki warame no yafo ama fo entreprise tigi no SAS et Sahel Aviation Service ko atigi ko magisal do ni fagle mbagle actionnaire la non mais ma fait un bouton yango on de ñefié oui tu sais que Cabral ka dien dans c'est là il veut couler da fait ta kala ba akini mo bosser da président là outi tu abada basabla me orom na ko bi ero buga chité ni ero chité da français be fera sing franc français ma allemand na forme no nyongo la na sing na franc français ma abini en dossier du menga o yede CFA ou le français ka missionné là be français ka ou le mogote est ce que la crise monétaire mumbe c'est ça ou mogo foito la bara bebe ka kedi o kuma na fem me se kana français ka signé basabla gelabe ero la mois d'octobre je l'ingénieur mina wuli pour la vie chère en France gelabe bina to nyonga. Une révélation de français. Et ma macoronte la bagi flabala, bagi clé, a un gros glanami. Ah! Mimi nous te clé va faire. Oh, nous. C'est nous. Bega mini fina fem breten bobo de halala de. C'est comment? Ah mais oui, tout là droga ti tatien là. Eh mais ou quoi vidéo manu nous activiste wa fokmo be. Asimi ratebo, asimi tsa fengaro la. Ou beni ne ke ibi te ka cheya fe. Non, asimi parenti ni fronte kuma ko. Ma fuma ni te ka cheya fe be bo ni bodo ko sniper be iri sans fait. Ay non asimi ga déterminer ndo. Donc ko de coup de et référendum mumina ke.
C'est juste pour empêcher ça. Parce que comment nous bas kono, ça c'est Malien ka hakinan dane ba kono. Malien dar asimina ni sira o sere. Malien son asimina ni sira o sere. Malien asimi suini sira o sere. O bede bna ke faseri. Akara kanyo, akara wori o, akara dujoro sanui. Entreprise minière fan fe Mali la a be société betige mo da madodi. Ubu falen ni. Hein? Wa banki kele de ba be financer. Donc ni ginuma ko ndebe sanu date do sanu be bo fon beke ni be de bina laje constitution konna la o kuma na ay fere beke kasimin daji yani o check passable ni na folo na beke français de be wele o ga intero be protéger malo hakina to beta ko dafa no bubu ere bro mun be kaninke asim janfa fenfen be ka labbe kama dien kono sadi a janfa a bebe ka ke eseke mun be ka ninketa parce que baro asim be ro mina bi afrique bebe ka disi ko shinai fona kɛra jamanaden jugu kelen n'u ye sinon i b'a dɔn Sierra Leone n'olu bɔra ka marché i bɛ Assimi photo bolo Nigeria n'u bɔra ka marché i bɛ Assimi photo bolo Burkina n'u bɔra ka marché i bɛ Assimi photo bolo diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan même Ghana nɔnɔ dɔ c'est à dire Ghana bi Ghana nɔnɔ ka duloki bɔ Cameroun nɔnɔ ka duloki bɔ ko Assimi c'est à dire mun de bɛ nin kɛ quoi diɲɛ bɛɛ kelen na Gani e nin fɔ kun min na k'a fɔ bɛɛ wili no ka Assimi supporter n ko n bɛ ka min ɲɛfina tous les panafricains o kumana fo ka bɔ Kwasi Bacili la o de sigilen bɛ kuma bɛɛ a bɛ ka Ivoirien défend hali bi Kwasi Bacili kabi ko kɛra kelen de sigilen don mercenaires tɛ Ivoire yɛrɛ sɔnna bɛɛ ko ko k'a bɔ ni dalwa ye jamana marabagaw ko mercenaires don jamana marabagaw n ko bɛ ka min ɲɛfina a Ivoirien kɛ min b'an fɛ yan a dɔ kun ale de sigilen bɛ kuma bɛɛ o ni kumara ko mercenaires don k'ale t'u dɔn i ma kuma Allemagne kumara hali bi b'a la ko mercenaires tɛ est-ce que b'a kalama i ko wa ko o y'a ka charte ko article 28 u y'o kalan k'o ban ko mercenaires ye jɔn ko maa min ye fini don ka taa n'a bɛ kɛlɛ kɛ a yɛrɛ a bɛ wali jamana kan a fɔra ye k'u ka dalwa di u ye Mali papier minɛ o la bololabaarakɛlaw de don maçon chauffeur feerekɛla olu de don o dalwa dara k'u kana n'u ka sɔrɔsi livrer dɔrɔn ye o ma sɔrɔ basi min b'u bolo basi ye foyi hali bi Ivoirien kɛ bɛ Bamakɔ yan o de bɛ Maguro la hali bi sinon hali Ivoirien yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛ la ko mercenaires don mun tun bɛ ka ala ko n'a bɔra Kwasi Bacili la bɛɛ de ko mercenaires don Kwasi dɔrɔn de ko mercenaires tɛ a kelen il est le seul ale de bɛ yala fan bɛɛ wa a kuma o kuma o ni bɛ a kumana esiba kalama yɔrɔ o yɔrɔ o ni bɛ bɔ ka i bɛ daluwa dɔ bɔlen sɔrɔ ala bɛ Mali fɛ sa buba an ka jamana kanu an ka mais ne m'o de fɛ yan Gani an ka faso kanu Gani ne m'o de fɛ yan donc ni gɛlɛya de bɛ ka ta ka jamana sɛgɛrɛ en ce moment parce que mercenaires caman de donna camion fɛ o de bɛ opérer Koro Bankas bon n'i ye ninnu sɛgɛsɛgɛ Assimi nana ninnu lamɛn ten dɛ Assimi ka wolo bila Mali donsow ma u kana donsow fana b'u olu wele ka na donso de bɛ donso ɲininka cogo dɔn dɛ sɔrɔsiw tɛ o Mali donsow ka na nin kɛnɛ kan mais Mali donsow ka audition bɛ taa Mali donsow ka na interroger labɛn minnu bɛ yen u k'a sɛbɛn a dalu a siriku ninnu bɛɛ ka bɔ bisimilayi u ka wele bila Jawara ma donso ka coordinateur wallahi a bɛ Siba Kalama Simbo wɔɔrɔ bila ka na u bɛ kuma gɛn ka jɔ ninnu na n ko pour le moment siya wɛrɛw yer'u la Ghanéens ni Libériens yer'u la ayi Gani donc o bɔra Ivoire de ka compte la mais Ivoire de ko recruter ko n bɛ min ɲɛ f'i ye nin cellule nin bɛ yen Côte d'Ivoire armée tɛ foyi dɔn nin na u t'a kalama ninnu ye cellule de ye Côte d'Ivoire armée tɛ foyi dɔn nin na hali Ivoirien mun bɔra ka l'armée ivoirienne se bat pour l'intérêt des Ivoiriens mais ninnu ye kow de ye dɔrɔn janfa gɛlɛn n ko MINUSMA fila de don o ni ka MINUSMA ale ni France ka MINUSMA i m'a ye Salva Gado in bɛ communiqué truqué a b'a yɛlɛma bi ninnu don sini an t'u dɔn bi an b'u dɔn i ma n'o tɛ MINUSMA de kan ka Mali autorité interpellé par rapport à ça ne ka mɔgɔw don a kɛra tan mais a tɛ kun a la k'a bɔ a da hali ni diɲɛ d'u ma hali ni mɔgɔ m'u tɛgɛ fila fa sanu na